Michelle Che Tariaga, para konsehal, bantay sang banwa. Michelle Tariaga, Michelle Che Tariaga, para konsehal, bantay sang banwa. Michelle Tariaga, ang kadalagan sang aton syudad, ang magahatag sang wasdam lagi Tariaga. Sa konseho numero 22, Tariaga, bantay sang banwa, Michelle Tariaga. ang inspirasyon sang mga kabataan, ang abyan sang aton mga ginikanan. Tariaga, Sa konseho numero 22, Tariaga, bantay sang banwa, Michelle Tariaga. Michelle Tariaga, Michelle Tariaga, Michelle Tariaga, Michelle Tariaga. yari na bantay sang banwa, Michelle Che Tariaga. Yari na bantay sang banwa, Michelle Che Tariaga. Michelle Che Tariaga. Michelle Che Tariaga, Michelle Che Tariaga, para konsehal, bantay sang banwa. Michelle Tariaga, ang kauswagan sang aton syudad, ang aton futuro kag wasdam lagi Tariaga. Sa konseho numero 22, Tariaga, bantay sang banwa, Michelle Tariaga. tagapangapin sang kababainhan, ang paborito sang kadamhan. Tariaga, Sa konseho numero 22, Tariaga, bantay sang banwa, Michelle Tariaga. Michelle Tariaga, Michelle Tariaga, Michelle Tariaga, Michelle Tariaga. yari na bantay sang banwa, Michelle Che Tariaga. Yari na bantay sang banwa, Michelle Che Tariaga. Michelle Che Tariaga. Michelle Che Tariaga, Michelle Che Tariaga, para konsehal, bantay sang banwa. Michelle Tariaga.